بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، مادہ کے اعتبار سے کلمے کی 6 قسمیں ہوتی ہیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ آج میں آپ کے سامنے ثلاثی مجرد کے بارے میں مختصر طور پر چند اہم جو قواعد ہیں وہ بیان کروں گا۔ ثلاثی مجرد سے مراد وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، جیسے علیمہ، عین، لام اور میم، اسی طرح قلم، قاف، لام اور میم۔ ان کے علاوہ کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر اب اکرمہ ہے، اکرمہ میں حمزہ یہ زائد ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک ہے خندریسن، اب یہ خماسی مزید فی ہے، اب اس میں یا زائد ہے۔ ان سب کی پوری تفصیل ہے۔ ثلاثی مجرد کے حوالے سے عام طور پر جو بنیادی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں۔ اب طلبہ اس میں بڑے پریشان رہتے ہیں کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ یہ کون کون سے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ایک مجموعہ ہے سألتمونیہا، سألتمونیہا۔ اسی طرح ایک دوسرا مجموعہ ہے الیوم تنساہ، اس میں آپ دیکھ لیجئے 10 حروف ہیں، 10 حروف ہیں دونوں میں۔ آپ یہ 10 حروف یاد کر لیں، کسی بھی کلمے کے اندر اگر ان 10 حروف میں سے کوئی آئے گا تو وہ کلمہ ہوگا زائد، اس کلمے میں یہ حروف زائد ہوں گے، باقی جو حروف بچیں گے وہ ہوں گے اس کے حروف اصلیہ۔ تو اگر کسی کلمے میں 3 حروف اصلیہ ہوں تو وہ کہلاتا ہے ثلاثی مجرد۔ اب فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے، اب ماضی معروف ہو یا ماضی مجہول، مضارع معروف اور مضارع مجہول، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، فعل ماضی سے مراد وہ فعل کہ جو گزشتہ زمانے میں کسی کام پر دلالت کرے، وہ فعل جس کی نسبت زمانہ ماضی میں فاعل کی طرف ہو، زمانہ ماضی میں فاعل کی طرف اس کی نسبت ہو۔ اچھا، اور ماضی مجہول وہ فعل جس کی نسبت زمانہ ماضی میں مفعول بہ کی طرف کی جاتی ہے۔ فعل ماضی جو معروف ہے یہ 3 وزن پر آتا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، لکھ لیں: فعل، فعل اور فعول۔ فعل ماضی معروف کا جو وزن ہے یہ 3 وزن پر فعل ماضی معروف آتا ہے: فعل، فعل اور فعول۔ اور فعل ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے، وہ ہے فعل۔ ان اوزان پر فعل ماضی معروف اور مجہول آتے ہیں۔ اسی طرح فعل مضارع بھی، فعل مضارع معروف یہ 3 وزن پر آتا ہے: یفعل، یفعل اور یفعل۔ فعل مضارع مجہول یہ ایک ہی وزن پر آتا ہے: یفعل۔ فعل مضارع معروف کی تعریف یہ ہے، وہ فعل جس کے واقع ہونے کی نسبت زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں فاعل کی طرف کی جاتی ہے، جیسے یرحم، وہ مہربانی کرتا ہے یا کرے گا۔ اور فعل مضارع مجہول کی تعریف کیا ہے؟ فعل مضارع مجہول سے مراد وہ فعل جس کے واقع ہونے کی نسبت زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں مفعول بہ کی طرف کی جاتی ہے، اور اس مفعول کو نائب فاعل بھی کہتے ہیں، جیسے ینصر، مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ اس کی مزید تفصیل آپ ان اسباق کا مطالعہ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ فعل ماضی معروف یہ 3 وزن پر آتا ہے: فعل، فاعل، فعول، اور فعل ماضی مجہول ایک وزن پر آتا ہے: فعل۔ فعل مضارع مجہول 3 وزن پر آتا ہے: یفعل، 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 اور فعل مضارع مجہول ایک وزن پر آتا ہے: یفعل۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ جب بھی فعل آئے گا، چاہے وہ فعل ماضی معروف ہو یا فعل مضارع معروف ہو، اس کے بعد فاعل لازمی آئے گا۔ اور جب بھی فعل مجہول آئے گا، فعل ماضی مجہول ہو یا فعل مضارع مجہول ہو، اس کے بعد نائب فاعل آئے گا۔ اس بات سے بہت سے طلبہ ناواقف ہوتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ فاعل اور نائب فاعل آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ یعنی کہ فعل کے بعد آنے والا جو اسم ظاہر ہے اس پر رفع آئے گی. یعنی اگر فعل معروف ہے تب بھی رفع آئے گی اس کے بعد آنے والے اسم ظاہر پر فاعل ہونے کے طور پر, اور اگر فعل مجہول ہے تب بھی اس کے بعد آنے والے اسم ظاہر پر رفع آئے گی. اب یہ نائب فاعل بنے گا. یعنی فعل معروف کے بعد ہمیشہ آئے گا فاعل اور فعل مجہول کے بعد آئے گا نائب فاعل. فعل ماضی کا عین کلمہ اگر مفتوح ہو تو اس کے مضارع کے عین کلمہ پر فتحہ, ضمہ اور کسرہ تینوں حرکتیں آتی ہیں. جیسے فعلا ہے, تو فعلا سے اگر ہم مضارع بنائیں گے تو مضارع کا عین کلمے پر فتحہ, ضمہ, کسرہ تینوں حرکتیں آئیں گی. یعنی یفعلو, یفعلو اور یفعلو. اور اگر ماضی کا عین کلمہ مکسور ہو جیسے فاعلہ, تو اس کے مضارع کے عین کلمے پر دو حرکتیں آئیں گی, فتحہ اور کسرہ. یعنی فاعلہ سے یفعلو اور یفعلو. اور اگر ماضی کا عین کلمہ مضموم ہو یعنی اس پر ضمہ ہو تو مضارع کے عین کلمہ پر صرف ضمہ آتی ہے, جیسے فعلا سے یفعلو. تو اس طرح یہ ٹوٹل ماضی اور مضارع, اگر آپ فعل ماضی کا ان کے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب پہلا صیغہ لیتے ہیں اور مضارع کا پہلا صیغہ لیتے ہیں, آپ ان دونوں کو اگر ملاتے ہیں تو جو میں نے تفصیل بیان کی اس کی روشنی میں ٹوٹل یہ 6 وزن بن جاتے ہیں, 6 باب بن جاتے ہیں. فعل یفعلو, فعل یفعلو, فعل یفعلو, اس کے بعد فعل یفعلو اور فاعل یفعلو, پھر فاعل یفعلو اور فاعل یفعلو. یہ 6 ٹوٹل وزن بن جاتے ہیں. یہ ان کو کہتے ہیں باب. باب کی تعریف یہی ہے. باب ایسے تو دروازے کو کہتے ہیں, لیکن صرفیوں کی اصطلاح میں فعل ماضی کا پہلا جو صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور مضارع کا پہلا صیغہ دونوں کو ملا کر پڑھنے کو باب کہتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ان 6 جو ابواب ہیں ان کے کچھ اہم جو باب ماضی مضارع کے جو استعمال ہوتے ہیں, زیادہ عربی کے اندر استعمال ہوتے ہیں, وہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اسے چاہیں تو اپنی کاپی پر لکھ لیں, انشاءاللہ بہت آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اگر آپ کو ان کے معنی اچھی طرح یاد ہو جائیں, اگر ان کے ابواب آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں تو یقین جانیے عربی عبارت پڑھنے میں آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. مصدر ہے غسل, یہ باب ہے ضرب یضرب, فعل یفعل. غسل کی ماضی ہے غسل اور مضارع ہے یغسل, غسل یغسل. غلبۃ, غلب یغلب, غالب آنا. ظلم زیادتی کرنا, ظلم یظلم. کذب جھوٹ بولنا, ماضی کذب مضارع یکذب. رجوع لوٹنا, ماضی رجع مضارع یرجع. عرفان جاننا, عرف یعرف. اس کے بعد فعل یفعل, فتح یفتح. اس کے 6 مصدر اور اوزان سنیے. فتح کھولنا, فتح یفتح. جعل بنانا, جعل یجعل. بعث بھیجنا, بعث یبعث. صبغ رنگ کرنا, صبغ یصبغ. منع روکنا, منع یمنع. جرح زخمی کرنا, جرح یجرح. اس کے بعد فعل یفعل, نصر ینصر کی مثالیں. سجود سجدہ کرنا, سجد یسجد. طلب طلب کرنا, طلب یطلب. دخول داخل ہونا, دخل یدخل. فساد بگاڑنا, فسد یفسد. قتل مار ڈالنا, قتل یقتل. اس کے بعد فاعل یفعل یعنی سمع یسمع کی مثالیں. سمع سننا, سمع یسمع. علم جاننا, علم یعلم. شرب پینا, شرب یشرب. حذر ڈرنا, حذر یحذر. جہل نہ جاننا, جاہل یجہل. فہم سمجھنا, فاہم یفہم. اس کے بعد حسب یحسب, فاعل یفعل کی مثالیں. حسبان گمان کرنا, حسب یحسب. نعمت انعام کرنا, نعم ینعم. ورم سوجنا, ورم یرم. وراثت وارث ہونا, وارث یرث. اس کے بعد فعل یفعل یعنی کرم یکرم کی مثالیں. کرم یا کرامتن یہ دونوں مصدر آتے ہیں. بزرگ ہونا, کرم یکرم. لطف یا لطافت مہربان ہونا, لطف یلطف. قرب نزدیک ہونا, قریب ہونا.
कारुबा यकरुबु, बुअदुन दूर होना, बाउदा यबउदु, कसरतुन ज़ियादा होना, कासुरा यकसुरु, शराफतुन शरीफ होना, शारुफा यशरुबु। अब उम्मीद है आप माजी और मुजारे का तर्जुमा तो आप कर सकते होंगे, जैसे गसला धोया उस एक मर्द ने, यगसिलु धोता है या धोएगा वो एक मर्द। इसी तरह समउन सुनना, समिआ सुना उस एक मर्द ने, यसमउ सुनता है या सुनेगा वो एक मर्द। इसी तरह आप जितने भी अफ़आल माजी और मुजारे के बयान किए गए हैं आप इसकी रोशनी में इनका तर्जुमा कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए कि फ़ेल माजी जो मजहूल होता है, फ़ेल माजी मजहूल ये फ़ेल मुतअद्दी से बनता है, फ़ेल लाजिम से नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि फ़ेल मजहूल की निस्बत मफ़ऊल की तरफ की जाती है, और आपको पता है कि फ़ेल लाजिम का मफ़ऊल नहीं होता। अगर लाजिम फ़ेल से आप फ़ेल माजी मजहूल बनाना चाहते हैं तो जो कायदा बयान किया गया, यानी शारिबा से शुरिबा, आप माजी मजहूल आप इसको बनाएंगे, यानी माजी मारूफ के फ़ा कलीमा को दम्मा देंगे, ऐन कलीमा को कसरा दिया जाता है, और माजी का लाम कलीमा अपनी हालत पर बरकरार रहता है, जैसे नासारा से नुसीरा, शारिबा से शुरिबा। तो आप इसी कायदे के मुताबिक बनाएंगे, फ़ेल मजहूल बनाएंगे। फ़ेल मारूफ से फ़ेल मजहूल बनाकर आप नाइब फ़ाइल से पहले, यानी जो फ़ेल मजहूल का मैंने आपको कहा था कि इसके बाद इसमें ज़ाहिर जो होगा वो इसका, इसमें ज़ाहिर हो या इसमें ज़मीर हो, वो इसका नाइब फ़ाइल बनता है। तो उस फ़ेल मजहूल से पहले हरफ जर बा का इजाफ़ा कर दिया जाता है, जैसे ज़हाबा, यह है फ़ेल लाजिम। अब ज़हाबा से जब आप फ़ेल मजहूल बनाएंगे ज़ुहिबा, तो अब सिर्फ ज़ुहिबा नहीं बल्कि बिही, यानी ही ज़मीर इसका ज़ुहिबा का नाइब फ़ाइल है, इससे पहले आपने हरफ जर बा का इजाफ़ा कर दिया। इस तरह दाखला, ये भी फ़ेल लाजिम है, दाखला दाखिल हुआ वो एक मर्द। दुखिला, दुखिला सिर्फ ठीक नहीं होगा बल्कि इसके बाद दुखिला बिही या दुखिला बिज़ैदिन, यूँ कर लें कि ज़ैद दाखिल किया गया। अच्छा, एक बात याद रखिए कि नाइब फ़ाइल के बदलने के साथ फ़ेल का सीगा तब्दील नहीं होता, हमेशा एक ही हालत पर बरकरार रहता है। फ़ेल मुदारे मजहूल, फ़ेल मुदारे मजहूल के बनाने का तरीका यह है कि ये फ़ेल मुदारे मारूफ सुलासी मुजर्रद से बनता है। तरीका ये है कि अलामत मुदारे यानी हरूफ अतैन जो हैं अलिफ ता या नून, इनको दम्मा दिया जाता है और ऐन कलीमा को फतहा दिया जाता है और लाम कलीमा अपनी हालत पर बरकरार रहता है, जैसे यफ़अलु से युफ़अलु। सादा से लफ्ज़ों में आप युफ़अलु का एक वज़न याद कर लें फ़ेल मुदारे मजहूल के लिए, यानी सुलासी मुजर्रद के फ़ेल मुदारे मजहूल के लिए युफ़अलु का वज़न याद कर लें। इस तरह आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि फ़ेल मुदारे मजहूल कैसे बनता है। एक और बात इसमें भी तवज्जो रखिएगा कि फ़ेल लाजिम से फ़ेल मजहूल नहीं बनता, और फ़ेल मुदारे में भी अगर फ़ेल मुदारे मजहूल फ़ेल मुदारे के फ़ेल लाजिम से अगर आप मजहूल बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका वही होगा कि आप कायदे के मुताबिक फ़ेल लाजिम के मुज़ारे मारूफ से कायदे के मुताबिक फ़ेल मजहूल बनाकर नाइब फ़ाइल से पहले हरफ जर लगा देंगे, जैसे युज़हबु बिही। अब हाँ ही जो है ही ज़मीर, इसका युज़हबु का नाइब फ़ाइल है, इससे पहले आपने हरफ जर बा का इजाफ़ा कर दिया। इस तरह युकरमु बिही या युकरमु बिज़ैदिन, युकरमु बिरजुलिन वगैरह। तो ये चंद बातें, अहम तरीन बातें हैं जिसकी तरफ आम तौर पर तलबा की तवज्जो नहीं होती। आप इन बातों को ज़हन नशीन कर लें तो इंशाअल्लाहुल करीम आपके लिए इबारत पढ़ना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। अगर आप किसी भी कलीमे की, इस्म की, फ़ेल की, अगर आप उसका माना देखना चाहते हैं मुंजिद से, तो उसका तरीका भी ये होता है कि आप सबसे पहले उसका सुलासी मुजर्रद देखिए। आप उसका मुजर्रद देखिए कि उसके हरूफ असलियाँ कौन कौन से हैं। हरूफ असलियाँ जब आपको पता चल जाएं तो फिर आप मुंजिद खोल लीजिए, या कोई भी अरबी लुगत आप खोलना चाहते हैं तो उसके 3 जो हर्फ होते हैं हरूफ ज़ायदा को अलग करें, बाकी जो पीछे बचे आप वो 3 हर्फ, आप 3 हर्फ हों या 4 हों, तो आप उसे लुगत की किताब में देखिए तो आपके सामने उस लफ्ज़ का माना बहुत आसानी से आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आप किताब का माना देखना चाहते हैं तो अलिफ चूँकि इसमें ज़ायद है, काफ ता बा, आप काफ ता बा को खोलिए तो आपके सामने किताब का आ जाएगा। इसी तरह आप मिसाल के तौर पर आप मजलिस के बारे में देखना चाहते हैं कि मजलिस का माना क्या है,
تو چونکہ میم اس میں زائد ہے، جیم لام سین یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں، تو جیم لام سین دیکھیں گے تو مجلس کا آپ کے سامنے معنی آ جائے گا. اسی پر قیاس کرتے ہوئے اور بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں عربی پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.